মায়ের জবা দিয়ে বুক না ফুটে মন। আসসালামু আলাইকুম। আরে দিলু ভাই নি? আরে ভাই কি করতেছ না? বাঙাল যার সাথে বন্ধের সেই আবরণ মায়ের বলে নমস্কার মিত্র, চলুন সনাতনী সংস্কৃতির এপিসোড 2 থেকে ঘুরে আসি। হ্যালো হাই বাই বাই এসব কি লাগিয়ে রেখেছো? হরে কৃষ্ণ বলো, হরে কৃষ্ণ। একটি বাচ্চা শিখিয়ে দিল জীবনের শান্তি একটি মাত্র নামে, হরে কৃষ্ণ নাম। তাই তো নাইজেরিয়ার মতো প্রত্যন্ত গ্রামেও চলছে হরে কৃষ্ণ সংকীর্তন। আরে ও দাদা দিদিরা, আপনারা বলুন না হরে কৃষ্ণ, লিখুন কমেন্টে, লিখুন হরে কৃষ্ণ। দেখা শুনো একদম ফ্রি। আসুন, দেখুন, বাছুন, পছন্দ করুন, পছন্দ হলে তবেই সংগ্রহ করুন। আসুন দেখুন ডিজিটাল মৌলভী বাবার কলা। দেশ উন্নত হয়েছে, সমাজ পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু এই আধুনিক বিশ্বে পাল্টায়নি মায়াবী ধর্ম। তাই শিক্ষিত নারী জাতিকে অনুরোধ করব, আপনারা বেরিয়ে আসুন এই হাস্যকর মৌলভী বাবার ফতোয়া থেকে। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। মিত্রগণ, আপনারা প্রথমে এই ভিডিও कुतिया मौलाना साहब पे आशिक हो गई। जहां मौलाना साहब वहां कुतिया, जहां मौलाना साहब वहां कुतिया, जहां मौलाना साहब कुतिया। मौलाना साहब नमाज पढ़ने जा रहे, कुतिया भी मस्जिद की तरफ जा रहे। हजरत सैयदना मारूफ करखी फरमाते हैं, अगर बकरी खरीदनी नहीं है, मैं उनके मफहूम की तशरीह के साथ समझा रहा हूं, अगर तुम्हें बकरी खरीदनी नहीं है, बकरी का दूध दोना नहीं है, बकरी से कोई काम नहीं है, तो हजरत मारूफ करखी कहते हैं तकवा की मंजिल यह है कि मादा बकरी को देखने से भी परहेज किया करो। मादा बकरी, जाहिर सी बात है बकरी तो हमारे यहाँ मादा कोई कहते हैं, लेकिन बकरी के थन को देखने से, बकरी को देखने से अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है, एटीट्यूड में रहते हैं अपने। ऐसे में बड़ा सख्त लौट हूं, लेकिन यार यहां में पिघल गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। इस मामले की जांच हो रही है। नगीना पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर राजबीर सिंह ने कहा कि असलू नामक व्यक्ति ने 26 जुलाई को थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बकरी के साथ 25 जुलाई की रात को सफकर, हारून, जाफर और 5 अन्य लोगों ने मिलकर बलात्कार। तौबा तौबा तौबा। এদেশের জাতীয় সঙ্গীত বাতিল করতে হবে। বাংলাদেশিরা জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে খুব পাগল হয়ে গেছে, তাই তাদের জন্য একটা কমেন্ট খুব ভাইরাল হচ্ছে। ভারত ঘেরা মোদের দেশ, দক্ষিণ দিকে সাগর, ভারত ছাড়া পাই না খেতে, ভারত আমার নাগর। মোদের দেশের নাই কিছু ভাই, আমরা ভিক্ষা করি, জলে ভরা দেশটি মোদের, আহা মরি মরি। আমরা সবাই লুঙ্গির প্রিয় আর পাঙ্গাস মাছের, ফেসবুকেতে বড়াই করি মোদের কলা গাছের। আমরা কেলে আমরা জেলে, জলেই মোদের বাস, ভারত তাই ঠুকে দেয় মাঝে মাঝেই বাস। अरे जयदो भाई, हाँ भाई, इंसान के पागल होने के पीछे क्या कारण है? 5 टाइम नमाज। तुम मुझे क्या दोगी? तुम जो भी मांगोगे। ओए, यस। तुम सबके सामने प्रॉमिस कर रही हो? हाँ ठीक है ठीक है।
लेकिन अगर तुम हार गए तो? तुम सवाल तो पूछो। डिवोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? लो वेरी सिंपल, तलाक। यस यस, जीत गया, शाबाश मैन। नहीं यार, तुम हार गए। हाँ? क्योंकि तलाक उर्दू का लफ्ज है, हिंदी का शब्द नहीं। तुम जितना भी सोचोगे ना आरव, तुम्हें डिवोर्स का शब्द हिंदी में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में डिवोर्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। হ্যাঁ মিত্র, আমাদের সনাতন ধর্মই শ্রেষ্ঠ, কারণ আমাদের সনাতন ধর্মে সই করে চুক্তি করতে হয় না। এ বিষয়ে একটা বিস্তারিত ভিডিও দিয়েছি, ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক থাকবে। নিকাহ ভার্সেস বিবাহ। জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। হ্যাঁ মিত্র, সনাতন ধর্মই একমাত্র এমন ধর্ম যে প্রতিটি জীবকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে। মিত্র, এবার দেখবেন কিভাবে ভারতীয় মুসলিম মহিলারা সনাতন ধর্মের গুণগান করছে। राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला। মিত্র ইনি রাষ্ট্রবাদী শেরনি, যার নাম সাবনাম শেখ। এর সম্পর্কে হয়তো এর আগে আমাদের চ্যানেলে ভিডিও দেখেছেন, কিন্তু এখন ভিডিওটি শেষ করতে যাচ্ছি তার আগে এই কট্টরপন্থী মৌলবীর ভিডিওটি দেখুন, হাসবেন না কাঁদবেন। পৃথিবীর আনাসে কানাসে যত মুসলমান হিন্দু পাবো, হিন্দুর নাম নিশানা মিটাই দেবো এই দুনিয়া থেকে। सहेली रेशम की डोरी, ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। আসার সময় মসজিদের মাইকে শুনলাম অনেক জোরে জোরে তোর নাম ডাকতেছে। এই প্রথম আমাকে এলাকার মসজিদে কারো নাম ডাকলো, গর্বে তো আমার বুকটা পুরো ফুলে যাইতেছে। অনেক বড় কোনো কাজ না করলে তো মসজিদের মাইকে নাম ডাকার কথা না। बात तो सही है। তাও কি করছে, আজকে জুম্মার সময় মসজিদ থেকে জুতা চুরি করছে। কি